नमस्कार। जय जगन्नाथ। सांग मैंने केमती अच्छा भलरे अच्छा ना सेमती भलरे रही था सांग मैंने मु आज आपण मान गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी आम घरे बसी निज भाई कि केमती ब्रेसलेट तैयारी करवा से आम शिखा वीडियोटी को संपूर्ण देखु ब्रेसलेट केमती हो ब्रेसलेट तैयारी करने कि प्रथमे सूता छुंची माली दुई प्रकार छोट बड़ कैंची यहाँ अठा लगेवाई कि प्रथम सूता काटिकी अठा साहाय्य सेट कर
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।